बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान कहानी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई के बारे में। दुबई की तारीख क्या है और दुबई को किस तरीके से एक रेगिस्तान में बना दिया गया और पिछली कुछ दिहाइयों में दुबई एक रेगिस्तान से आज दुनिया का बिजनेस कैपिटल कैसे बना। इस बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दुबई को दुनिया का एक तरक्की याफ्ता खित्ता समझा जाता है, जहां अक्सर मुसलमान ममालिक पिछली कुछ दिहाइयों में दुनिया में दहशतगर्दी, जंग, कत्लो-गारत और फसादात की वजह से खबरों में रहे। वहीं पर दुबई ने सिर्फ 40 साल में इतनी तरक्की की और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बतौर मुसलमान रियासत दुनिया भर में ख़ुद को मुतारफ़ करवाया। रेगिस्तान जहां दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता था, आज वहां दुनिया भर से लोग सियाहत और बिजनेस के लिए आते हैं। यहाँ पर सैकड़ों आसमान से बातें करते ऊंची इमारतें हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर-ए-आज़म की दूरंदेशी और विजन का ये नतीजा है कि आज दुबई दुनिया का बिजनेस कैपिटल बन चुका है। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के लाखों ख़ानदानों का चूल्हा मुत्तहिदा अरब अमारात की बदौलत जलता है। कैसे दुबई को पूरी दुनिया के अंदर मुतारफ़ करवाया गया और सारी दुनिया से लोग आज दुबई का रुख कर रहे हैं। दुनिया का वो खित्ता जहां आज से 30 साल पहले सिर्फ धूल उड़ती थी, लेकिन दुबई में आज किसी से भी पूछें तो जवाब मिलता है कि ये दुबई और अबू धाबी के हुक्मरानों की दूरंदेशी का नतीजा है। आज़ादी के फ़ौरन बाद उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि मुल्क को कहाँ लेकर जाना है। दुबई जहाँ 30 साल पहले तक सिर्फ धूल ही उड़ती थी, अब दुनिया की बेहतरीन सड़कें और जदीद तरीन मेट्रो चलती नज़र आती है। जहाँ कभी एक दो मंजिला मकान फासले पर नज़र आते थे, अब वहाँ शानदार फलक बोस इमारतें हैं और दुनिया भर से सियाह और कारोबारी लोग, जिनकी तरजीह लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क हुआ करते थे, अब दुबई का रुख करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात दरअसल 7 रियासतों का एक वफाक है, जिसमें दुबई, अबू धाबी, शारजा, उमुल क़वान, रासुल खैमा, अजमान और अल फुजैरा शामिल हैं और इनका दारुल हुकूमत अबू धाबी है। ताहम जब भी मुत्तहिदा अरब अमारात की बात आती है, सबसे पहले जो चीज़ जहन में आती है वो दुबई है। इन रियासतों ने 1 दिसंबर 1971 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की और इसके अगले ही दिन यानी 2 दिसंबर को 6 रियासतों ने मिलकर वफाकी इत्तेहाद तश्कील दिया। 7वीं रियासत रासुल खैमा 10 फरवरी 1972 को इस इत्तेहाद में शामिल हुई, जब ईरानी बहरिया ने आबनाए हरमज़ के कुछ हिस्से पर दावा किया था। रासुल खैमा और शारजा ने भी इन इलाकों का दावा किया। इस तरह दोनों रियासतों के इत्तेहाद में शामिल होने के साथ ही ईरान के साथ इलाकाई तनाज़ा भी इसके हिस्से में आया, जो आज तक जारी है। इन रियासतों के रहनुमाओं ने 1820 से 1890 तक बरतानिया के साथ मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए थे, ताकि बरतानिया इन्हें महफूज तजारत के लिए सहूलियात फराहम करें। उस वक्त बरसगीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, इसलिए इन रियासतों की करेंसी भी हिंदुस्तानी रुपया थी और अमारात के लोग इस करेंसी के ज़रिए लेन देन करते थे। 1959 में इसका नाम बदल कर खलीजी रुपया रख दिया गया, जिसकी इब्तदाई कीमत हिंदुस्तानी रुपये के बराबर थी। बाद आज़ादी के बाद इन रियासतों ने अपनी करेंसी मुतारफ़ करवाई। 100 साल कबल इस खित्ते के ताजर, चाहे वो हिंदुस्तान, फ़ारस या इराक़ के थे, सब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आकर जमा हुए और ये तजारत का गढ़ बन गया। जब बरतानिया ने यहाँ तेल दरियाफ़्त किया तो अबू धाबी के हुक्मरान शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान और दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सैयदुल मखदूम और मुत्तहिदा अरब अमारात के दीगर रहनुमा बहुत ज़्यादा कमाने लगे। शेख ज़ैद बाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के पहले सदर, शेख राशिद पहले नायब सदर बने। दुबई के लोग मोतियों का कारोबार करते थे और आसपास के इलाकों में जाकर उन्हें फ़रोख्त करते थे। इस तरह दूसरे ताजर भी अपना सामान बेचने के लिए यहाँ आए। ये इलाका एक तजारती नेटवर्क बन गया और कुवैत या बसरा के ताजर हिंदुस्तान में गुजरात, केरला या ज़ंजबार जाते हुए दुबई में रुकने को यकीनी बनाते थे। अमाराती लोगों को मोतियों की तजारत से बहुत फ़ायदा हासिल हुआ, लेकिन जब जापानियों ने मसनूई मोती बनाने का तरीका दरियाफ़्त किया तो अमाराती मोतियों की मांग में आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हुई और ये सनत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। तेल की दरियाफ़्त के बाद बहुत से अमाराती लोगों ने मोतियों का कारोबार छोड़कर तेल के शोबे में तजारत करना शुरू कर दी।
1971 میں برطانیہ سے جب امارات کو آزادی ملی تو تیل کی پیداوار میں اچانک اضافہ ہوا، جس سے خطے کی معیشت کو سہارا ملا اور دبئی تجارت کا مرکز بن گیا۔ ایک پاکستانی فلم رائٹر ریاض بٹالوی نے 1979 میں یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ آنے والے وقت میں دبئی دنیا میں ایک ایسی جگہ بننے جا رہا ہے جس کی طرف دنیا کھینچی چلی جائے گی۔ دبئی کی آزادی کے 8 سال بعد انہوں نے سپر ہٹ فلم دبئی چلو بنائی، جو آج بھی پاکستان کی کامیاب ترین فلموں میں شمار ہوتی ہے۔ فلم کی کہانی کچھ بھی ہو، دبئی چلو نے پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو وہ راستہ دکھایا کہ آج بھی زیادہ تر ہندوستانی اور پاکستانی متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں۔ 2021 میں سامنے آنے والے مختلف اعداد و شمار کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کل آبادی 90,99,000 ہے۔ ان میں سے تقریباً 28 لاکھ ہندوستانی اور تقریباً 13 لاکھ پاکستانی ہیں، جو کہ کل آبادی کا تقریباً 40% بنتے ہیں۔ دبئی میں کسی سے بھی پوچھیں کہ دبئی آج یہاں تک کیسے پہنچا تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ یہ دبئی اور ابوظہبی کے حکمرانوں کی دور اندیشی کا نتیجہ ہے۔ آزادی کے فوراً بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ملک کو بہت آگے لے کر جانا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بارے میں سب سے مضبوط چیز ان کے رہنماؤں کا ویژن ہے۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں جو کہ بہت بڑا سوچتے ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات میں سوچنے کے ساتھ ساتھ کام بھی کیا جاتا ہے۔ یہاں کے حکمرانوں کا ویژن ہے کہ ہم نے دبئی کو دنیا میں نمبر 1 رکھنا ہے، اور یا تو کوئی چیز دنیا میں صرف ہمارے پاس ہو، اور یا دنیا میں وہ چیز سب سے زیادہ یا سب سے بڑی ہمارے پاس ہو۔ یہ وہ ویژن ہے جس کے تحت دبئی کے حکمران آگے چل رہے ہیں، اور جس طریقے سے دبئی آگے بڑھ رہا ہے، دبئی کی نئی نسل کو جس طرح تیار کیا جا رہا ہے، وہ اگلے 50 سالوں میں ملک کو مزید بلندیوں پر لے جائیں گے۔ یہاں پر لوگ محفوظ ہیں، کاروبار محفوظ ہیں، اور یہاں کی سیکیورٹی کا شمار دنیا کی بہترین سیکیورٹیز میں کیا جاتا ہے۔ دبئی کا موازنہ امریکہ سے کیا جاتا ہے۔ امریکہ نے دنیا کے بہترین ٹیلنٹ کو بلا کر اپنے ملک میں بسایا، اور متحدہ عرب امارات کا بھی یہی حال ہے۔ وہ اچھے لوگوں کو بلا کر ان سے کام کرواتے ہیں جو ملک کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ دبئی کی ترقی کے پیچھے واحد اور واحد ویژن شیخ راشد المکتوم کا ویژن ہے، کیونکہ دبئی میں تیل بہت کم ہے، اور ان کا خیال تھا کہ اگر وہ تجارت میں بنیادی تبدیلی لائیں گے تو دوسرے ممالک کے تاجر ان سہولیات سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ دوسری بات، وہ کچھ نیا تجربہ کرنا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ انہیں اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ دنیا کو ہلا کر رکھ دینے والی عالمی وبا کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے دبئی ایک مثال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جب پوری دنیا اس وبا کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے اپنے دروازے بند کر رہی تھی، دبئی ان ممالک میں شامل تھا جس نے مہمانوں کو پہلا موقع ملتے ہی خوش آمدید کہا۔ جب دنیا کسی بھی بڑے پروگرام کے انعقاد سے کتراتی تھی، دبئی میں ایکسپو 2020 زوروں پر جاری تھا۔ دبئی کی اکانومی سال 2020 میں 11% سکڑ گئی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے واپس چھلانگ لگائی اور پہلے سے بہت زیادہ ترقی کی۔ دبئی دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن سائٹ ہے۔ مشہور ہے کہ چند سال پہلے ایک وقت ایسا تھا جب دنیا میں سب سے زیادہ کرینیں دبئی میں موجود تھی۔ یہ دور دبئی کی تیز رفتار تعمیر کا دور تھا۔ اس دوران دبئی کو ابوظہبی سے ملانے والی مرکزی شیخ زاید ہائی وے کو جدید بنایا جا رہا تھا۔ دبئی مرینا، برج خلیفہ، جمیرہ لیک ٹاورز، جمیرہ ہائٹس، پام جمیرہ جیسے بڑے بڑے منصوبے شروع کیے گئے۔ مجموعی طور پر پچھلے 20 یا 30 سالوں میں کسی ملک کو اس طرح تبدیل کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ دبئی ایک مالیاتی مرکز، ایک علاقائی پاور ہاؤس بن گیا ہے۔ بندرگاہوں کو یہاں پر جدید بنایا گیا اور 828 میٹر اونچی فلک بوز عمارتیں جیسے کہ برج خلیفہ تعمیر کیا گیا۔ دبئی نے گزشتہ 18 سالوں میں ایک بہترین انفراسٹرکچر بنایا ہے جو کہ اسے اپنے حریفوں اور پڑوسی ریاستوں سے آگے لے گیا ہے۔ اس نے 2005 اور 2006 میں برج خلیفہ، دبئی مال اور دبئی میٹرو جیسے میگا ڈیولپمنٹس کا اعلان کیا۔ 2008 کے عالمی مالیاتی بحران کے باوجود ان میگا پروجیکٹس کو وقت پر مکمل کیا۔ دبئی میٹرو ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ چند سال پہلے تک یہ تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ لوگ لگژری کاروں اور جیپوں پر میٹرو کو ترجیح دیں گے،
क्योंकि दुबई में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। लेकिन आज वहाँ पर लोग वक्त बचाने और ट्रैफिक जैम से बचने के लिए दुबई मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं। आज पूरी दुनिया से लोग दुबई में सैर व तफरी के लिए और बिजनेस के लिए आते हैं। दुबई को दुनिया का तीसरा अमीर तरीन मुल्क कहा जाता है, जहाँ की जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है वो $57,800 है। 200 मीटर्स या 656 फीट से ऊंची इमारतों की तादाद दुबई में 75 से ज़्यादा है, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात में अगर टोटल देखा जाए तो 100 से ज़्यादा है। जबकि अगर इससे कम ऊंची इमारतों की हम बात करें तो दुबई में इनकी तादाद सैकड़ों में है। दुबई की पुलिस के पास दुनिया की जदीद तरीन गाड़ियां हैं, जिनके बारे में पाकिस्तान की पुलिस या पाकिस्तान के अदारे सोच भी नहीं सकते। दुबई के पास दुनिया का बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है। दुबई के पास दुनिया की हर चीज़ बेहतरीन है। जीडीपी के लिहाज से देखा जाए तो मुत्तहदा अरब अमारात की जीडीपी $500 अरब से ज़्यादा है और दुबई के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बड़े बड़े मंसूबे हैं। अगले 20 सालों में दुबई को यहाँ से बहुत आगे ले जाया जाएगा। अब से 20 साल के बाद जब लोग दुबई को देखेंगे तो कहेंगे कि 2020 का जो दुबई था वो तो कुछ भी नहीं था। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं, और आप अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे।